Ruzmarin je lekovita aromatična biljka koja se koristi kao začin u kozmetici i u fitoterapiji. U našoj zemlji ruzmarin je vesnik svadbi i venčanja, pa se grančicama ruzmarina kite svatovi kao simbol zdravlja i dugovečnosti. U grčkoj mitologiji ruzmarin je biljka koja je posvećena boginji ljubavi i lepote Afroditi. Afrodita je rođena iz morske pene, obasuta grančicama ruzmarina. Sa druge strane, ruzmarin se vezuje i za Atinu, boginju mudrosti i pobede, zbog svog blagotvornog dejstva na pamćenje. Mađarska kraljica Elizabeta je lečila artritis uz pomoć ruzmarinovog ulja, podmladila se i u 7. deceniji se udala za švedskog kralja. Sve ovo ukazuje da je ruzmarin izuzetna biljka. Ulje od ruzmarina se vekovima koristi u biljnoj medicini. Ima jedinstven miris. Ulje od ruzmarina je svestrano ulje koje leči mnoge zdravstvene probleme od reumatizma pa do nege kose. Zovu ga još i eliksirom mladosti. Dajem vam jednostavan recept za spravljanje ulja, odnosno macerata od ruzmarina. Ruzmarin beremo po suvom vremenu. Ako je potrebno, biljku operemo i osušimo i ostavimo da prenoći. Sa grančica skinuti listiće ruzmarina. Inače, ruzmarinovo ulje je spas za kosu. Pospešuje rast kose, bujnost, a usporava proces nastajanja sedih vlasi. Takođe sprečava opadanje kose. Utrljavanjem ruzmarinovog ulja na skalp sprečava se pojava peruti. Macerat od ruzmarina ne treba razblaživati sa dodatnim uljem. Može se koristiti direktnim utrljavanjem ili se može dodati u šampon ili regenerator. Sitnim igličastim listićima napuniti staklenu teglu do vrha. Naliti bilo kojim biljnim uljem. Ja trenutno imam kvalitetno laneno ulje i njega ću iskoristiti. Teglu dobro zatvorite. Zatim ostaviti na suncu da odleži 40 dana. Povremeno teglu protresite. Nakon 40 dana ulje procediti. Držati na hladnom i tamnom mestu u staklenoj boci. Kod bolnih stanja prouzrokovanih artritisom ili reumom ili nekom traumom, potrebno je da se bolno mesto više puta u toku dana premaže uljem od ruzmarina. Inače, ruzmarin ima antibakterijsko, analgetičko i antiinflamatorno dejstvo. Ulje ne bi trebalo da koriste trudnice i osobe sklone alergijama i osobe sa povišenim krvnim pritiskom.